wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah majelis ketiga dalam mempelajari ilmu tajwid dengan membaca kitab At-Tajwid Al-Muyassar bersama Syekh kita. Kita di hari ini akan melanjutkan pembahasan dan masuk dalam ta'rif At-Tajwid sampai waktu yang Syekh bacakan. Syekhina falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'd. هذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة هذا الكتاب وهو كتاب التجويد الميسر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به في الدارين. ودرس اليوم وفي باب تعريف التجويد وما تيسر بعده من أبواب المقدمات التي تقدمت مباحث هذا العلم. كما مر معنا أن هذه عبارة عن مقدمات لهذا العلم، فأول أصول مباحث علم التجويد في هذا الكتاب ستأتي معنا إن شاء الله هي المخارج. Kata beliau, ini majelis ketiga seperti yang dikatakan tadi dalam mempelajari Tajwid Al-Muyassar tentang ta'rif At-Tajwid, dan ini masih dianggap sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan sebelum kita masuk di inti pembahasan dalam ilmu tajwid. Kita mulai dengan ta'rif tajwid dan apa yang dimudahkan nanti dari bab-bab setelahnya di muqaddimah dalam ilmu tajwid. قال المؤلف تعريف التجويد. تعريف التجويد: التجويد هو في اللغة مصدر جود أي حسن. جود يجود تجويدا، فالتجويد هو مصدر جود، التصريف الثالث، أي حسن، فهو بمعنى التحسين والإتقان. هذا معناه في اللغة. معنى التجويد في اللغة التحسين والإتقان. يقال هذا شيء جيد بمعنى حسن، وجودت الشيء أي حسنته وأتقنته. هذا معنى التجويد في اللغة. Kata beliau pengertian tajwid. Tajwid secara bahasa dia itu adalah masdar dari kata jawwada. Masdar, kata dasar dari kata jawwada yang bermakna hassana. Hassana. Hassana ini bermakna at-tahsin, memperindah. Wal itqan, menyempurnakan. Ini makna tajwid. Dikatakan misalnya hada syai'un jayyid, ini sesuatu yang jayyid, artinya yang bagus. Ini sesuatu yang bagus. Demikian pula dikatakan jawwadtu syai'a ay hassantu. Saya mentajwid sesuatu itu saya memperindahnya. Saya memperindahnya. وفي الاصطلاح، اصطلاح علماء هذا الفن، ماذا يعنون بقولهم التجويد؟ إخراج كل حرف من حروف القرآن. إخراج كل حرف من حروف القرآن من مخرجه الصحيح مع إعطائه حقه ومستحقه. إخراج كل حرف من حروف القرآن
من مخرجه الصحيح مع إعطائه حقه ومستحقه. شرح التعريف: المخرج هو محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره، والمكان الذي يخرج منه الحرف إما محقق أو مقدر. وهذا سيأتي معنا في المخارج إن شاء الله، بيان معنى قولهم مخرج محقق ومخرج مقدر. إذا المخرج هو محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره Kemudian kata beliau, menurut istilah tajwid secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari huruf-huruf Al-Quran dari tempat keluarnya yang benar. Jadi tajwid itu artinya kata beliau, kita mengeluarkan setiap huruf dari huruf Al-Quran dari tempat keluarnya yang benar. Ma'a bersamaan dengan itu i'ta'ihi, kita memberikan kepadanya haqqahu wa mustahaqqah, hak dan mustahaknya. Kita keluarkan dari tempat keluarnya yang benar dan kita berikan haknya serta mustahaknya. Adapun penjelasan dari ta'rif, pertama yang disebutkan tentang al-makhraj. Apa itu makhraj? Beliau berkata makhraj adalah mahallu khurujil huruf al-harfi. Dia makhraj itu tempat keluarnya huruf. Makhraj artinya tempat keluarnya huruf. Dan yang membedakannya dari selainnya, dari selain setiap huruf. Pembeda dari setiap huruf adalah tempat keluarnya. Kemudian pula kata beliau wal makanul ladzi yakhruju minhu al-harf, serta tempat yang keluar darinya huruf, imma muhaqqaq, kadang berupa tempat keluar yang muhaqqaq atau tempat keluar yang muqaddar. Beliau katakan akan datang nanti di pembahasan makharij al-huruf, tempat keluarnya huruf, apa yang dimaksud dengan tempat keluar yang muhaqqaq dan apa yang dimaksud dengan tempat keluar yang muqaddar. Akan datang nanti penjelasannya. Wal harfu huwa sawtun i'tamada ala makhrajin muhaqqaqin aw muqaddar. الحرف صوت، هذا الصوت اعتمد إما على مخرج محقق أو مقدر، وسيأتي بيان قولهم محقق ومقدر كما مر. والكلام عن الحرف والكلام في التجويد عن الحرف والتركيز على الحرف لأنه أصغر لبنة بني عليها القرآن، أصغر شيء في القرآن، لأن القرآن عبارة عن سورة تتكون من آيات، آية تتكون من جمل تتكون من كلمات، والكلمة تتكون من حروف. فأصغر بنية في القرآن الكريم هي الحرف، فلذا تجد أن مدار التجويد الكلام عن الحرف، عن حقه ومستحقه. Kemudian kata beliau, berikutnya adalah huruf. Apa itu huruf? Huruf itu adalah saut. Huruf itu suara. Huruf itu adalah suara yang i'tamada ala makhraj, suara yang keluar atau bersandar terhadap makhraj itu, tempat keluarnya. Apakah muhaqqaq atau muqaddar? Ini lagi nanti tempat keluar yang muhaqqaq akan datang kata beliau, demikian pula tempat keluar yang muqaddar akan datang. Kemudian beliau katakan tadi, kenapa dibicarakan tentang huruf? Kenapa kita berbicara tentang huruf? Karena huruf adalah sesuatu yang tentunya dibangun nanti
lafaz-lafaz Quran. Lafaz-lafaz Quran itu kalimat-kalimat yang tersusun di dalamnya itu adalah tersusun dari huruf. Jadi yang paling sedikit yang dibicarakan dalam Al-Quran adalah kata beliau terkait dengan bangunan atau susunan kalimat dalam Al-Quran adalah huruf. وحق الحرف صفاته اللازمة التي لا تنفك عنه بحال، لأن الحرف له صفات، هذه الصفات إما أن تكون لازمة، معنى ذلك لا تنفك عنه بحال من الأحوال، دائما تلازم كالجهر. فإذا جئنا إلى أحد حروفه، حروف الجهر، إذا جئنا إلى الهمز مثلا هو حرف مجهور، فإن كان مفتوحا فهو مجهور، كان مكسورا فهو مجهور، مضموما فهو مجهور، ساكن فهو مجهور. إذن الجهر لا ينفك عن الهمز، فهو حق له، فهو حق له، لأن الصفات اللازمة نعبر عنها بالحق والشدة والاستعلاء والقلقلة والإطباق وغيرها. إذن هذه أمثلة لصفات لازمة التي نعبر عنها بحق الحرف. ومستحق الحرف صفاته العرضية، صفات العارضة، أو قال الناشئة عن الصفات اللازمة. إذن الصفات العارضة ومنها الناشئة عن الصفات اللازمة، هذه نقول عنها مستحق للحرف، لأنها قد تنفك عن الحرف، بخلاف اللازمة كالتفخيم قال فإنه ناشئ عن الاستعلاء، وكالترقيق فإنه ناشئ عن الاستفال. إذن هذا مثال للقسم الأول من الصفات التي هي مستحق الحرف، الصفات العرضية الناشئة عن الصفات اللازمة. قال أو هو ما يعرض للحرف في بعض الأحوال دون بعض، كما يعرض للراء من تفخيم أو ترقيق حسب وضعها كما سيأتي. إذن حق الحرف الصفات اللازمة، ومستحق الحرف الصفات العرضية، الصفات العرضية. هذا ما استقر عليه المتأخرون في هذين المصطلحين، حق الحرف ومستحق الحرف. استقر المتأخرون على هذا الاصطلاح أن المراد بحق الحرف الصفات اللازمة، والمراد بمستحق الحرف الصفات العارضة. Kemudian kata beliau penjelasan kalimat yang ada dalam pengertian tajwid tadi. Kalimat berikutnya adalah hakul harf, haknya huruf. Dan tadi pengertiannya adalah mengeluarkan setiap huruf dari huruf Quran, dari makhrajnya yang benar, bersamaan dengan itu kita berikan haknya. Apa haknya huruf? Yaitu kata beliau, hak huruf itu adalah maksudnya sifatnya. Al-lazim allati la tanfakan bihal. Hak itu kalau dibilang ini haknya huruf, yaitu maksudnya adalah sifat yang selalu ada pada huruf itu, tidak pernah terpisah darinya. Apapun keadaannya, apakah nanti keadaannya di dhamma, di kasroh, di fathah, sifat itu tidak pernah keluar dari huruf itu ketika kita ucapkan. Itu namanya haknya huruf. Jadi kalau dibilang hak, berarti kata beliau sifat yang tidak pernah hilang dari huruf itu ketika kita ucapkan. Ini yang disebut dengan hak huruf. Seperti beliau contohkan di sini kal jahar, seperti sifat jahar, sifat syiddah, sifat isti'la, sifat qalqalah, sifat itbaq dan selainnya. Ini istilah-istilah yang akan datang nanti dalam penjelasan apa? Sifat dari sifat huruf.
Ini hanya contoh. Ini disebutkan contohnya. Termasuk contoh sifat yang tidak akan pernah terpisah dari huruf ketika kita ucapkan adalah sifat-sifat yang disebutkan. Jahar, syiddah, isti'la, qalqalah, idbaq, dan selainnya. Ini kalau dibilang hak huruf. Kalau mustahaknya, apa itu mustahaknya huruf? Nah, kalau mustahak huruf artinya, kata beliau, dia sifat al-aradiyah. Sifat yang muncul dan bisa hilang. Tidak selalu ada pada huruf itu. Yang muncul dari sifat yang lazim. Tadi ada sifat jahar disebutkan, ada sifat syiddah, ada sifat isti'la, ada sifat itba, qalqalah tadi. Dari sifat lazimah itu nanti kadang muncul sifat mustahaknya huruf, sifat yang aradiyah. Sifat yang kadang muncul di suatu keadaan dan kadang tidak ada pada suatu keadaan. Ini yang belum sebutkan tadi terkait dengan sifat yang mustahak huruf. Seperti belum contohkan adalah seperti sifat at-tafkhim. Ya. Ada sifat, dia adalah sifat yang muncul dari al-isti'la. Apa itu artinya tafkhim? Akan datang. Isti'la akan datang semuanya. Ini hanya contoh dulu. Ini hanya contoh dulu. Seperti sifat tarqiq. Ini muncul dari sifat istifal. Atau bisa juga ini mustahak huruf artinya ma ya'ridu lil harfi fi ba'dil ahwal. Apa yang muncul terhadap sebagian huruf di sebagian keadaan. Di sebagian keadaan. Seperti apa yang muncul pada huruf ro, kadang di tafkhim, kadang di tarqiq. Ya sesuai dengan tempatnya akan datang penjelasannya. Huruf ro kadang tipis, kadang tebal. Itu namanya sifat mustahak huruf. Jadi ketika sebuah huruf itu sifatnya bisa ada dan kadang hilang, itu namanya mustahak. Kalau sifatnya tidak pernah hilang, selalu ada, itu namanya apa? Hak. Itu yang disebutkan. قال ابن الجزري رحمه الله في مقدمته هذا مثال لمستحق الحرف. لمستحق الحرف مثل بصفة التفخيم والترقيق بالنسبة لحرف الراء. يقول الإمام ابن الجزري في مقدمته: ورقق الراء إذا ما كسرت. إذن الراء ترقق متى؟ حال كسرها. وأيضا كذاك بعد الكسر حيث سكنت. كذلك من أحوال ترقيق الراء أن تكون الراء ساكنة بعد كسر، ساكنة بعد كسر، ثم قيد ذلك بقيد إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، أو كانت الكسرة ليست أصلا. سيأتي معنا بيان أحكام الراء، إنما المراد هنا التمثيل لمستحق الحرف. فإن الراء لا ترقق مطلقا، بمعنى أن الترقيق لا يلازمها دائما، ولا تفخم مطلقا، بمعنى أن التفخيم لا يلازمها، إنما تارة ترقق وتارة تفخم. فكانت صفة الترقيق وصفة التفخيم مستحق للحرف لا حق له. Kata beliau, berkata Ibnul Jazari rahimahullah dalam muqaddimahnya, dan kata Syekh ini contoh untuk ro. Dia memiliki sifat yang dikatakan mustahak. Iya. Kata Ibnul Jazari, waraqqaqir ro idza ma kusirat. Ro itu ditarkik, dibaca tipis kalau dia dikasroh. Ro itu ini sifat mustahaknya ro. Kadang tipis tadi, kadang tebal. Ini ditipiskan bacaan ro itu kalau dia dikasroh. Kalau dia dikasroh. Tempat pertama. Tempat kedua, kadzaka ba'dal kasri haitsu sakan. Demikian pula ro itu dibaca tipis kalau dia terletak setelah kasroh dan ro-nya sukun. Kalau tadi kan ro-nya sendiri di kasroh. Kalau ini ro-nya sukun
tapi sebelumnya ada kasroh. Nah, itu juga itu dibaca tipis roknya. Itu dibaca tipis roknya. Cuman kata Syekh beliau kasih koid, kasih syarat. Kapan itu? Idza lam takun min qabli harf isti'la. Jika sebelumnya bukan huruf isti'la. Jika sebelumnya bukan huruf isti'la. Nanti ada golongannya huruf-huruf isti'la di dalam pelajaran. Au kanatil kasratu laisat asla. Atau kasrohnya bukan asal. Atau kasrohnya bukan asal. Karena kadang kasroh itu bukan asal dari harokat huruf itu. Tapi dia muncul dari ketemunya ada sukun atau yang semisalnya nanti akan datang. Penjelasannya harokat kasroh itu kadang bukan asal. Kalau begitu kata beliau, ini ro ini adalah dia masuk dalam golongan mustahak al-harf. Karena sifatnya tidak selalu ada pada ro. Sifatnya tidak selalu ada pada ro. Jadi kita katakan ro memiliki mustahak. Tidak punya hak. Dia punya mustahak, bukan punya hak. Jadi istilahnya untuk ro seperti itu karena memiliki sifat yang tidak selalu tetap terhadapnya. إذن انتهينا من تعريف التجويد لغة واصطلاحا وأخذنا شرح هذا التعريف إخراج كل حرف من حروف القرآن من مخرجه الصحيح مع إعطائه حقه ومستحقه. والآن نأخذ حكم التجويد. قال الحكم على التجويد يختلف تبعا لأقسام التجويد. إذا لا نستطيع أن نحكم على التجويد بحكم دون تفصيل، بل إن ذلك يتبع القسم، فكل قسم له حكم. الحكم على التجويد يختلف تبعا لأقسام التجويد. Kemudian kata beliau, kalau begitu kita telah selesai dari pengertian tajwid secara bahasa dan secara istilah serta penjelasan dari pengertian tajwid. Sekarang kita masuk di hukum tajwid. Hukum tajwid. Hukum atas tajwid itu berbeda-beda, enggak sama. Berbeda-beda sesuai dengan pembagian tajwid. Hukumnya ini berbeda-beda sesuai dengan pembagian apa? Tajwid. Kalau begitu, Syekh tambahkan, kita tidak mampu menghukumi dengan hukum yang umum untuk tajwid. Tanpa merinci. Tanpa merinci. Kita harus merinci setiap dari hukum tajwid. قال وهما قسمان. إذن التجويد يقسم إلى قسمين. القسم الأول القسم النظري المعرفي، وهو المدون في كتب الفن، المدون في كتب التجويد. هذا هو التجويد النظري، التجويد المعرفي. إذن ما يدون من قواعد وضوابط، تعريفات، تقاسيم، ما يدون في كتب التجويد هذا نقول عنه التجويد النظري. التجويد النظري. Kata beliau berikutnya, tajwid terbagi dua. Tajwid terbagi dua. Pertama, ada namanya tajwid nadhari al-ma'rifi. Tajwid yaitu terkait dengan teorinya. Teorinya ilmu tajwid. Teorinya membaca Al-Quran. Ini yang ditulis di buku-buku tajwid. Teori ini yang ditulis di buku-buku tajwid. Dari semua, dari pembagian-pembagian ilmu tajwid, itu ditulis di buku-buku tajwid. حكم هذا القسم
الذي هو التجويد النظري. قال وحكمه فرض كفاية. حكمه فرض كفاية. ما معنى قولهم فرض كفاية؟ قال إذا قام به من يكفي. وانتبه لقوله يكفي، هذه كلمة مهمة. انتبه لقوله يكفي، هذه كلمة مهمة. إذا قام به من يكفي سقط الإثم والحرج عن الجميع. إذن لا بد أن يوجد في أوساطنا من يتقن هذا القسم الذي هو التجويد النظري، القدر الذي يكفي. هذا معنى قول فرض كفاية. إذن لا بد أن يوجد في أوساطنا من يتقن هذا العلم، من يضبط هذا العلم الذي هو التجويد النظري المدون في كتب هذا الفن. إذا قام به من يكفي سقط الإثم والحرج عن الجميع. فأنتم يا طلبة العلم أنتم من ترفع الحرج عن الجميع بتعلمكم هذا العلم. إن لم تأخذه أنتم فمن سيأخذ هذا العلم غيركم؟ Kemudian kata beliau, hukumnya yaitu hukum mempelajari ilmu teori tajwid adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah. Apa makna fardu kifayah kata beliau? Yaitu jika sudah ada yang melakukannya dan itu mencukupi, maka gugur dosa dari seluruhnya. Jika sudah ada yang mempelajarinya dan itu sudah mencukupi dari semua yang ada, maka gugur dosa dari yang lain. Ini yang beliau sebutkan. Maka kata Syekh, harus ada di tengah kita orang yang mempelajari ini teori. Harus ada di tengah kita orang yang mempelajari teori ini, yang memungkinkannya. Maka kalian, kata Syekh, adalah orang yang mengangkat dosa dari yang lain. Dengan kita datang belajar di sini, berarti kita mengangkat dosa dari orang lain. Iya, dari yang hendak belajar ilmu tajwid. القسم الثاني والأخير القسم العملي التطبيقي. التجويد العملي، التجويد التطبيقي الذي هو نطق القرآن النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو التجويد العملي، نطق القرآن النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bagian kedua dari ilmu tajwid ada namanya al-amali at-tatbiki, ilmu praktek. Ilmu tajwid terkait dengan ilmu praktek. Ini yang dimaksudkan kata beliau ilmu praktek itu yaitu kita mengucapkan Al-Quran dengan ucapan yang benar sesuai dengan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. حكم هذا القسم فرض عين على كل قارئ، بمعنى يتعين على كل فرد من المسلمين أن يقرأ القرآن القراءة الصحيحة، أن يقرأ القرآن القراءة الصحيحة حسب استطاعته. إذن يبذل جهده حسب استطاعته، سواء قرأ من القرآن قليلا أو كثيرا لا بد أن يجود. وهذا الوجوب ثابت
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن وجوب التجويد العملي وهو نطق القرآن النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. يجب أن نقرأ القرآن القراءة الصحيحة. إذا لا يجب على كل المسلمين أن يعرفوا مثلا أن الإظهار الحلقي معناه في اللغة البيان، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة وحروفه كذا. هذا لا يجب على كل مسلم من المسلمين، لكن يجب على كل مسلم من المسلمين أن يظهر النون إن وقعت بعدها همزة. النطق يجب على كل مسلم بقدر استطاعته كما قد سمعت، حسب استطاعته. Hukumnya ini, hukum mempelajari jenis kedua ini, ilmu tajwid secara praktek, adalah fardu ain. Ternyata hukumnya wajib bagi setiap orang. Yaitu kata beliau tadi, setiap muslim wajib membaca Al-Quran seperti yang Rasulullah SAW baca. Dengan bacaan yang sahih, dengan bacaan yang benar. Wajib ain bagi setiap yang membaca Al-Quran untuk belajar tajwid praktek. Tahsin, dia memperbaiki bacaannya. Tapi kata beliau, hasabastita'ati, sesuai kemampuannya. Ini wajib ain bagi setiap orang sesuai kemampuannya. Sama saja apakah dia membaca dari Al-Quran itu sedikit atau banyak. Mau baca Al-Quran sedikit atau mau baca banyak, harus kita mengucapkannya dengan ucapan yang benar sesuai yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban ini dikatakan wajib bagi setiap orang untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Ini berdasarkan Al-Quran, dalilnya juga sunnah Nabi, serta sepakat kaum muslimin. Sepakat dari umat ini untuk membaca Al-Quran dengan bacaan sahih. Kalau begitu kata beliau, mempelajari teori tajwid itu fardu kifayah. Iya, seperti yang beliau contohkan tadi. Mempelajari teorinya kapan dibaca gunnah, kapan dibaca idhar. Kalau ada nun sukun, setelahnya hamzah, diidhar, dibaca jelas nunnya, baru diucapkan hamzah. Itu namanya teori. Itu namanya teori. Di dalam ilmu tajwid. Tidak wajib ain, itu wajib kifayah. Tapi membacanya dengan bacaan yang benar. Kalau ada nun sukun, setelahnya hamzah, dia harus nampakkan nunnya, tidak boleh diidgham. Itu wajib ain bagi setiap orang untuk mengetahuinya. قال تعالى: إذا الآن سيذكر المؤلف أدلة وجوب التجويد العملي. أدلة وجوب التجويد العملي. أول هذه الأدلة من الكتاب قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وجه الدلالة بمعنى كيف كانت هذه الآية أو الجزء من الآية دليلا على وجوب التجويد. وجه الدلالة، وجه الاستدلال، قال أنه أمر، ورتل فعل أمر، والأمر للوجوب، هذا الأصل، الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة فتجعله للاستحباب مثلا. إذن هنا الأمر وهو قوله ورتل أمر للوجوب، لأنه قال وليس ثمة قرينة صارفة. إذن لا يوجد قرينة تصرف هذا الأمر في هذه الآية. قال وقد أكد الأمر بالمصدر ترتيلا. تصريف الثالث، رتل يرتل ترتيلا، هذا مصدر
إذن أكد الفعل بالمصدر. لماذا؟ اهتماما به وتعظيما له. إذن من أدلة وجوب التجويد العملي قوله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا. كيف كان ذلك دليلا؟ الأمر في قوله ورتل، والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة وليس ثمة قرينة صارفة. Kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di antara dalil akan wajibnya kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwidnya secara praktek adalah firman Allah Subhanahu wa taala warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartin. Sisi pendalilannya adalah ini perintah, ini fi'il amr. Warattil, ini perintah. Asal perintah itu adalah menunjukkan makna wajib. Ini asal. Kalau ada perintah berarti hukumnya apa? Wajib. Wajib kita baca Quran dengan tartil. Kan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak ada indikasi lain yang memalingkan perintah ini dari makna wajib misalnya ke makna sunnah. Tidak ada yang memalingkannya. Maka hukum di atas asal. Hukumnya di atas asal. Dan tidak ada di sana yang memalingkannya. Tidak ada yang memalingkan perintah ini. Dari wajib menjadi hal lain. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini telah menguatkan perintah warattil ini dengan masdar tartila. Karena tartila masdar dari rottala yurattilu tartila. Dia maf'ul mutlak. Fungsinya adalah menguatkan sebelumnya. Jadi sudah perintah ditekankan lagi, dikuatkan lagi oleh siapa? Masdar. Oleh masdar. Ini yang disebutkan kata tartila. Kenapa didatangkan lagi? Kenapa dikuatkan itu perintah dengan kata ini? Kata beliau ihtimaman bih. Supaya kita perhatian terhadapnya. Sudah diperintah, ditekankan lagi. Supaya kita perhatian bahwa ini wajib setiap kita. Bukan wajib atas sebagian orang, sebagiannya tidak. Semua kita yang mau baca Al-Quran harus perhatian terhadap hal ini. Dan juga diulang di sini didatangkan kalimat tartilan, kata beliau juga adalah ta'ziman lah, untuk membesarkan ini masalah. Ini masalah bukan masalah sepele, ini masalah yang agung, ini masalah besar, penting untuk kita. Kalau begitu kata beliau tegaskan tadi, Syekh tegaskan dalil akan wajib ainnya kita membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah ucapkan adalah ayat yang disebutkan. وقال تعالى هذا أيضا من أدلة الوجوب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. كيف كانت هذه الآية دليلا للوجوب؟ ننظر في الأثر المروي عن ابن مسعود قال روى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته، الآية يتلونه حق تلاوته، معنى ذلك إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه. الشاهد ويقرأه كما أنزله الله. إذا من حق التلاوة أن يقرأ القرآن كما نزل مجودا مرتلا. Kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu termasuk dalil kedua dari Al-Qur'an, bahwa wajib kita ketika membaca Al-Qur'an sesuai dengan yang diturunkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka yatlunahu, mereka membacanya dengan haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar
bacaan terhadapnya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman terhadapnya. Kata Syekh tadi, bagaimana ini ayat menjadi dalil akan wajibnya kita membaca Al-Quran secara benar. Kita baca asar dari Ibnu Mas'ud. Kata beliau diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanad dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala an. Beliau berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Beliau bersumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini menunjukkan penting ini masalah. Dia bersumpah, "Inna haqqa tilawati." Sesungguhnya haqqa tilawati, kan di dalam ayat haqqa tilawah. Sesungguhnya termasuk haqqa tilawatihi maksudnya adalah ayyuhilla halalah, yaitu antum menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran. Itu namanya membaca Al-Quran dengan sebenarnya. Antum menghalalkan yang dihalalkan oleh Quran. Wa yuharrima haramah, dan mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Tapi itu belum syahidnya untuk kita. Yang menjadi syahidnya adalah setelahnya. Wa ayyaqra'ahu kama anzalahullah. Termasuk haqqa tilawatihi, yaitu dia membaca Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan. Itu termasuk haqqa tilawati. Antum baca Al-Quran seperti yang diturunkan. Ini yang belum tegaskan dari ucapan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. وقال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل من السنة على الوجوب، دليل من السنة، ما تقدم أدلة ودليلان من الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ولا شك أن تجويد القرآن أولى ما يدخل في ذلك، أولى ما يدخل في ذلك. Kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ini dalil dari sunnah. Ini adalah dalil dari sunnah. Kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Tidak diragukan, kata Syekh, masuk di dalamnya tajwid. Itu membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Bukan dari kami. Kata Nabi, orang yang tidak membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. والتجويد العملي هو ما كان متعارفا عليه بين الصحابة رضي الله عنهم، وعنهم أخذه من بعدهم. هو التجويد الأول السابق للقسم الثاني الذي هو النظري. إذن هو التجويد العملي هو التجويد المعروف في ذلك الزمان. فعن أنس رضي الله عنه حين سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يمد مدا، أي يقرأ بتؤده ويخرج الحروف من مخارجها ويمد ما يستحق المد، ويمد ما يستحق المد. Dan kata beliau, tajwid amali, tajwid praktek ini yang bukan teori, ini adalah yang dikenal di antara para sahabat. Di masa dulu tidak ada tajwid jenis pertama, teori. Di masa dulu tajwidnya adalah praktek. Langsung membaca dan mengambil dari mulutnya guru. Nah, ini tajwid amali. Ini yang dikenal di zamannya para sahabat. Dan dari mereka lah orang-orang setelahnya mengambilnya. Dari sahabatlah diambil oleh tabi'in. Orang-orang setelahnya dinukil kepada setelahnya. Dari Anas radhiyallahu ta'ala ketika beliau ditanya
tentang bacaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana Nabi membaca Al-Quran. Beliau bilang, kana yamuddu madda, adalah beliau membacanya dengan lambat, dibaca mat kalau ada matnya. Yaitu kata beliau, yaqra'u bitu'adah. Itu Nabi membacanya dengan lambat, dengan pelan, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan memanjangkan yang berhak dibaca panjang. Memanjangkan yang berhak dibaca panjang. Ini yang disebutkan oleh Anas ibn Malik dan diterangkan oleh penulis. ولما سئل علي رضي الله عنه عن الترتيل قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هو تجويد الحروف. الترتيل في قوله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وهذا الأثر مشهور في كتب هذا العلم، وذكر المحققون أنه لا أصل له، لم يوقف له على إسناد، فلعل المؤلف هنا اكتفى بشهرته في كتب هذا العلم فذكره كما ذكره غيره. Kemudian berikutnya tatkala Ali radhiyallahu taala anhu ditanya tentang makna tartil di ayat tadi, warattilil Qur'an tartila, beliau katakan wa tajwidul huruf, yaitu dia adalah tajwidnya huruf. Yang makna tadi memberikan hak dan mustahaknya makna tajwid yang telah lewat. Dia adalah tajwidnya huruf dan mengetahui al-wuquf, mengetahui ya kapan waqaf. Iya, ini yang dikatakan oleh Ali. Hanya saja kata beliau, asar ini memang terkenal dalam bidang ilmu tajwid. Asarnya Ali biasa disebutkan dalam bidang ilmu tajwid, tapi disebutkan oleh para peneliti ini asar tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya dari Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau begitu ini asar tidak kuat, tidak benar adanya dari Ali bin Abi Thalib. Hanya saja kenapa penulis sebutkan? Kenapa penulis sebutkan? Ya, kata beliau mungkin karena terkenalnya di cabang ilmu ini sehingga disebutkan sebagaimana yang lainnya menyebutkannya. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. هذا أيضا من أدلة الوجوب من السنة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بماذا؟ أن تقرأوا كما علمتم، أن تقرأوا القرآن كما علمتموه. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada kami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, memerintahkan kalian untuk membaca Al-Quran sebagaimana kalian diajarkan. Ini kata Syekh termasuk dalil wajib. Kita membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Ini dalil dari sunnah. Akan wajibnya membaca Al-Quran sebagaimana kita diajarkan. Sebagaimana kita diajarkan. ولما قرأ رجل أمام ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الأثر في بيان العمل بالحديث المتقدم، حديث علي يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. انظر إلى هذا الأثر. قال ولما قرأ رجل أمام ابن مسعود رضي الله عنه للفقراء مرسلة. هذا الرجل قرأها مرسلة. قال العلماء أي بدون مد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدون أن يمدها. قال له ابن مسعود، قال لهذا الرجل ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن يجب علينا أن نقرأ كما علمنا، فلم نقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية. قال الرجل: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ كيف قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعتها منه؟ قال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. Tatkala kata beliau berikutnya, ini yang disebutkan setelah ini adalah dalil bahwa harus kita baca seperti kita diajarkan. Nah, ini contohnya. Ada kasus, ada kisah terjadi. Tatkala ada seorang membaca di depannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu terkait dengan ayat lil fuqara, dia baca mursalah. Mursalah kata Syekh biduni mat, tanpa mat. Jadi dia baca lil fuqara'i tanpa mat. Dia tidak baca panjang. Tapi dia baca mursalah tanpa dia panjangkan alifnya. Itu maksudnya mursalah. Iya. Dia baca pendek. Qala lahu, maka berkata kepadanya Ibnu Mas'ud, ma hakadha aqra'aniha Rasulullah. Ini praktek. Tidak seperti itu Rasulullah membacanya kepada saya. Jadi langsung ditegur. Ini kata Syekh tadi, belum tegaskan sebelum lanjut. Ini menunjukkan wajibnya kita membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Sebagaimana kita diajarkan. Karena ketika orang ini membaca pendek, tidak mat, ada alif, setelahnya ada hamzah. Kata Ibnu Mas'ud, tidak seperti itu Rasulullah baca kepada saya. Maka orang ini yang salah dalam membaca tadi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman? Bagaimana Rasulullah membacakan kepadamu tentang ayat ini? Wahai Abu Abdurrahman. Kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'aniha, Rasulullah SAW membacakan kepadaku, innamas shadaqatu lil fuqara, dibaca panjang. Wal masakin, ini kata beliau famaddaha, maka Abdullah bin Mas'ud mencontohkan dibaca apa? Panjang. Nah, ini sesuai dengan yang diturunkan. Qala wa huwa alladhi akhadha, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, huwa alladhi akhadha 70 suratan min fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وهو ابن مسعود. مقصود بذلك ابن مسعود رضي الله عنه، فقد كان من سادات قراء الصحابة رضي الله عنه، وعليه مدار الأسانيد من الصحابة عدد معروف تدور عليهم أسانيد القراء العشرة رضي الله عنهم أجمعين. Kemudian kata beliau, dia yaitu Abdullah bin Mas'ud yang telah mengambil langsung dari mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 surah, 70 surat. Kan di Quran ada 114 surat. 114 surat di Quran. Abdullah bin Mas'ud dia mengambil langsung 70 surat dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tatbik amali. Ya, langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentangnya, yaitu tentang Abdullah bin Mas'ud, man ahabba ayyaqra'al Qur'an ghaddon, siapa yang senang, suka, ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Ini dikatakan kama unzila, sebagaimana diturunkan,
falyaqra'ahu ala qiraati ibnu ummi abd. Hendaklah dia membacanya kepada ibnu ummi abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka beliau adalah, kata Syekh, termasuk sadat qurra' sahabah. Ini Abdullah bin Mas'ud termasuk dari yang terkemuka, yang terdepan dari para sahabat dari yang meriwayatkan Al-Quran. Dan di belaulah berputar sanad periwayatan bacaan Al-Quran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan, jadi Syekh kemarin telah menetapkan kita belajarnya sampai 6.30. Supaya kalau ada ikhwan di luar ada pekerjaannya, bisa pulang mempersiapkan untuk pergi kerja. Jadi supaya tidak ada yang dirugikan. Karena saya bilang tidak ada kita kejar di pelajaran ini, karena saya akan lama di sini. Mau sebulan, 2 bulan, tidak masalah. Yang penting sama-sama kita dapat kebaikan. Tidak ada yang tergesa-gesa dalam datang dan pulang sebelum Syekh berhenti. Jadi kita akan belajar sampai 6.30. Diharapkan teman-teman ikut sholat subuh di sini supaya kita mulai tepat waktu dan berhenti di tepat waktu. Alhamdulillah. لن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jazakumullah.